Al-Quran ini seperti katalog, buku panduan agar manusia bisa menjalani kehidupannya. ما هي المشكلة؟ Apa masalahnya? المشكلة أن القرآن موجود Masalahnya Quran itu sudah ada, ولكن نحن لا نفهم لغة القرآن. akan tetapi sayangnya kita tidak memahami bahasa Al-Quran. يعني مثلا هذا الكتالوج، هذا التليفون له كتالوج مكتوب باللغة الياباني. Contohnya misalkan handphone ini mempunyai buku panduan yang ditulis dengan bahasa Jepang. وأنا لا أعرف اللغة اليابانية. Dan saya tidak paham bahasa Jepang. ماذا سأفعل؟ Apa yang saya akan lakukan? سأستخدم الكتالوج وأجرب أنا في هذا الهاتف. Saya akan mencoba membaca katalognya dan mencoba mengotak-atik handphonenya. صح؟ Betul? هذا سيحدث فساد. Ini akan menyebabkan kerusakan. طب ماذا يجب علي أن أفعل؟ Apa yang harus saya lakukan? يجب علي أن أفهم هذا الكتالوج. Saya harus memahami katalog tersebut. فإذا أنا أستخدم هذا الهاتف على نظام الصانع له، Kalau saya menggunakan handphone ini menurut panduan penciptanya, سيعمل الهاتف ممتاز جدا. handphonenya akan beroperasi dengan sangat baik. هذه هي مشكلة المسلمين في هذه الأيام. Inilah masalah umat muslim pada zaman ini. أن الله خلق الإنسان Allah menciptakan manusia, ولكننا لا نرى الله. الله غيب. tetapi kita tidak dapat melihat Allah karena Allah itu gaib. لكنه أنزل لنا كتابه وهو القرآن Tetapi Allah menurunkan untuk kita kitabnya yaitu Al-Quran. حتى نعيش في هذه الحياة بمنهج القرآن. Agar kita bisa hidup dalam kehidupan ini dengan manhaj Al-Quran. هنا يتحقق الإيمان والحياة السعيدة والحياة الجميلة. Dari sinilah keimanan bisa terrealisasikan sehingga kita bisa hidup dalam kebahagiaan dan keindahan. هل الشيطان يستطيع أن يبيد الإنسان؟ Apakah syaitan bisa untuk menghancurkan syaitan? لا. Tidak. هل الشيطان يستطيع أن يلغي القرآن؟ Apakah syaitan bisa menghapus Al-Quran? لا. Tidak. إذا الإنسان موجود Manusia sudah ada والقرآن موجود dan Al-Quran pun ada, والشيطان موجود. dan syaitan pun tetap ada. لذلك ماذا فعل الشيطان؟ Oleh itu apa yang akan dilakukan syaitan? جعل الإنسان لا يفهم القرآن. Dia akan menjadikan manusia tidak mengenal Al-Quran. فأصبح الإنسان يعيش في هذه الحياة بدون منهج الله وهو القرآن. Sehingga manusia hidup di kehidupan ini tanpa menggunakan manhaj Allah dari Al-Quran. هنا كانت الخطة الثانية للشيطان، Kemudian ada langkah kedua dari syaitan, وهي أنه جعل الإنسان يمشي في الحياة كما يريد الشيطان وليس كما يريد الله. yaitu langkah keduanya menjadikan manusia hidup dengan kehendak syaitan bukan kehendak Allah. هذا هو معنى لأحتنكن. Inilah makna la ahtanikan. إذا ما معنى لأحتنكن؟ Jadi apa makna la ahtanikan ini? المعنى الأول Mana yang pertama, أن الإنسان لا يعقل القرآن. seseorang tidak dapat memahami Al-Quran. متى نحن لا نعقل يعني لا نفهم القرآن؟ Kapan kita tidak memahami Al-Quran? إذا ليس عندنا لغة عربية. Kalau kita tidak mempunyai bahasa Arab. الأمر الثاني Yang kedua, أنه يجعل الإنسان مثل الحيوان. syaitan menjadikan manusia seperti hewan. فيجعل الشيطان الإنسان يمشي على منهج الشيطان وليس على منهج الله. Kemudian syaitan menjadikan manusia mengikuti manhaj syaitan bukan mengikuti manhajnya Allah. وقالها الشيطان صراحة. Bahkan syaitan menyebutkannya secara terus terang. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدنهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Syaitan berkata لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني لأمنعنهم عن القرآن وفهم القرآن. Maknanya
Aku akan menghalangi mereka dari memahami Al-Quran. هذه المرحلة الأولى. Ini adalah tahapan pertama. ثم انظر ماذا سيفعل الشيطان بعد هذا. Kemudian apa yang akan dilakukan syaitan setelah ini? ولأضلنهم. ولأضلن. ما معنى أضلنهم؟ apa makna dari udillan? يعني يجعل الإنسان يمشي على غير مراد الله. Itu menjadikan manusia berjalan atau hidup bukan dengan kehendak Allah. مثال. Contohnya, الله يقول تدبروا القرآن. Allah memerintahkan tadabburilah Al-Quran. الشيطان يقول لا. Tapi syaitan bilang jangan. يجعل الإنسان يمتنع عن تدبر القرآن. Menjadikan manusia terhalang dari tadabbur Al-Quran. الله يقول تعلموا العلم. Allah memerintahkan pelajarilah ilmu. الشيطان يقول لا. Syaitan bilang jangan. الله يقول اعبد الله بعلم. Allah memerintahkan ibadahlah kepada Allah dengan ilmu. الشيطان يقول لا. Syaitan bilang jangan. لأن هذا لا هو منهج الشيطان. Karena jangan ini merupakan caranya syaitan. الشيطان منهجه لا، يعني الإيباء، الرفض، رفض تنفيذ الأمر. Jadi syaitan itu dia manhajnya atau metodenya itu tidak melaksanakan perintah. فهو يجعل الإنسان الآن مثله تماما. Dan syaitan ini sudah berhasil menjadikan manusia sepertinya. كثير من الناس الآن يرفضون تنفيذ أوامر الله. Banyak dari umat manusia sekarang menolak untuk melakukan perintah Allah. الله يأمر المرأة بالحجاب. Allah memerintahkan wanita menggunakan hijab. المرأة تقول لا. Tapi wanita menolak, tidak. الله يأمر بالصلاة. Allah memerintahkannya untuk sholat. كثير من المسلمين لا يصلون. Kebanyakan umat muslim tidak sholat. Banyak umat muslim yang tidak sholat. ولا أضلنهم. Itu mana wala udillannahum. ثم الخطة الثالثة. Kemudian langkah ketiga, ماذا؟ ولا أمنينهم. wala umanniyannahum. ما معنى يمني؟ Apa makna dari yumanni? يعني يزين لك الحياة. Dia akan تزيين الحياة. memperindah kehidupan itu. يعني يشغلك بالحياة. Yaitu maksudnya menyibukkan Anda dengan kehidupan duniawi ويجعلك تنسى الآخرة. dan menjadikan kita melupakan akhirat. فيكون كل هدف الإنسان Dan menjadikan hal tersebut menjadi satu-satunya tujuan manusia. وكل تحرك الإنسان Dan setiap usaha manusia وكل شيء يفعله الإنسان dan segala hal yang dilakukan manusia للدنيا، untuk dunia saja, لجمع المال، untuk mengumpulkan harta, وليس للآخرة، bukan untuk tujuan akhirat, وليس لعبادة الله، bukan untuk beribadah kepada Allah, وليس لتعظيم الله. bukan untuk mengagungkan Allah. يمنيك، Yumannik, يقول لك أنت فقير تحتاج إلى المال. dia bilang kamu itu fakir, kamu butuh harta. فإذا جاء المال يمنيك زيادة المال. Ketika harta sudah tiba, dia terus menggembosi. فإذا Tambah زاد hartanya. المال فإذا زاد المال Kalau harta sudah bertambah, يجعلك تخاف على ضياع المال. kemudian dia menjadikan Anda khawatir harta Anda hilang. فتعيش لأجل المال. Sehingga Anda hidup untuk harta saja. هل أنت تعرف شيئا عن الله؟ Apakah Anda tahu sesuatu tentang Allah? هل تفهم شيئا في القرآن؟ Apakah Anda paham sesuatu tentang Al-Quran? لا. المرحلة الرابعة. Kemudian tahapan yang keempat, انظر ولآمرنهم. syaitan bilang wala amurannahum. يبدأ يأمر الإنسان Dia mulai untuk memerintahkan manusia بالمعصية، dengan kemaksiatan, بفعل المنكرات. dengan perbuatan munkar. ولذلك يقول إيه؟ إذ قال الشيطان للإنسان أكفر. Maka ketika disebutkan dalam Al-Quran itu qala lisyaitani, إذ قال الشيطان للإنسان يكفر. ketika syaitan bilang kepada manusia kufurlah.
يعني يبدأ في أمر الإنسان بالكفر. Dia memulai perintahnya kepada manusia untuk kufur kepada Allah. ولذلك الآن نرى عدد كثير من الناس لا يؤمن بالله. Dari itu kita banyak mendapati manusia itu kufur kepada Allah. كيف وصل الإنسان لهذه المرحلة؟ Bagaimana bisa manusia sampai ke hal tersebut? كل هذا بسبب كلمة لأحتنكن. Semua hal itu terjadi sebab kata la'ahtanikan. وهنا نفهم الآن لماذا مؤسسة تدبر القرآن. Dari sini kita bisa memahami untuk apa Yayasan Tadabbur Al-Quran ini. ولماذا نحن نعلم هذا النوع من العلم. Kenapa kami mengajarkan jenis ilmu ini? ولماذا دكتور توخي مهتم اهتمام شديد بفهم وتدبر القرآن الكريم. Kenapa Dr. Tuhi sangat perhatian terhadap ilmu tadabbur Al-Quran Al-Karim وتعليم اللغة العربية. dan juga pengajaran bahasa Arab? لماذا؟ Mengapa? اسمعوا هذه الجملة الخطيرة. Silakan disimak kalimat ini. حتى نفسد على الشيطان هذا المخطط. Agar kita bisa menghancurkan langkah-langkah syaitan ini. يعني Maknanya, كما أن الشيطان يقعد للإنسان ليفسده. sebagaimana syaitan itu menyesatkan manusia untuk menghancurkan mereka, كذلك نحن نفسد مخطط الشيطان. begitupun kita akan menghancurkan langkah-langkah syaitan. يبقى نحن لماذا نعلم فهم اللغة العربية، فهم القرآن الكريم؟ Kenapa kami mengajarkan bahasa Arab dan juga memahami Al-Quran Al-Karim? لماذا ندعو المسلمين إلى فهم وتدبر القرآن الكريم؟ Kenapa kami mengajak umat muslim untuk memahami dan mentadabbur Al-Quran Al-Karim? هذا لمصلحتكم أيها الناس. Ini untuk kemaslahatan Anda semua, wahai. إن الشيطان لكم عدو مبين. Sesungguhnya syaitan merupakan musuh yang nyata bagi Anda. يريدكم أن تكونوا في جهنم. Dia menginginkan agar Anda masuk neraka Jahannam. يريدكم أن تكونوا معه في العذاب المهين. Menghendaki agar kalian berada pada azab yang menghinakan. فالإنسان إما أن يكون يسمع كلام الشيطان. Manusia itu ada dua kemungkinan. Adapun dia mengikuti atau mendengarkan perkataan syaitan, وإما أن يفسد خطط الشيطان. atau kemungkinan kedua dia harus merusak atau menghancurkan rencana syaitan. لذلك نحن والحمد لله في مؤسسة تدبر القرآن Dari itu kami alhamdulillah di Yayasan Tadabbur Al-Quran, حينما قررنا إنشاء هذه المؤسسة ketika kami memutuskan untuk membangun yayasan ini مع الأساتذة الأفاضل bersama asatizah yang الأستاذ حليم، ada Ustaz Halim, الأستاذ أسيم، ada Ustaz Asem, الأستاذ مزكي، ada Zaki, الأستاذ رجال، ada Ustaz Rijal, الأستاذ إرفان، ada Ustaz Irfan, الأستاذ روحان. ada Ustaz Rauhan, بقي أحد؟ أستاذ حسني. ada Ustaz Husni juga. لماذا نحن قررنا إنشاء هذه المؤسسة Kenapa kami merencanakan untuk membangun وهذه المجموعة؟ yayasan ini dan juga komunitas ini حتى نعلم المسلمين agar kami bisa mengajarkan umat muslim تدبر القرآن mentadabbur Al-Quran, وفهم القرآن memahami Al-Quran واللغة العربية. dan juga bahasa Arab. لماذا؟ Untuk apa? لنفسد مخططات الشيطان. Untuk menghancurkan rencana-rencana syaitan. لذلك نحن نرجو منكم أيها المسلمون Karena itu kami berharap dari umat muslim. أولا Yang pertama, أن تتعلموا هذا العلم المهم جدا. pelajarilah ilmu yang sangat penting sekali. لماذا؟ Untuk apa? لتنقذ نفسك من الشيطان. Agar Anda bisa menyelamatkan diri Anda dari syaitan. لأن الشيطان لكم عدو مبين. Karena syaitan itu musuh yang nyata bagi Anda. والشيطان يريدك أن تكفر بالله. Dan syaitan menginginkan kita kufur kepada Allah. والشيطان لا يهدأ أبدا حتى يجعلك في معصية.
Syaitan itu tidak akan merasa tenang sehingga menjadikan Anda berada dalam kemaksiatan. لذلك التعلم هذا واجب عليكم جميعا حتى تنقذوا أنفسكم من النار. Maka dari itu pembelajaran ini wajib untuk kita semua agar kita bisa menyelamatkan diri dari api neraka. ونرجو منكم جميعا ثانيا Dan kami juga mengharapkan أن تساعدونا untuk membantu kami في نشر هذا التعليم. menyebarkan ta'lim ini. لماذا؟ Untuk apa? لأننا نحن وأنتم في مكان واحد. Karena kita ini dalam tempat yang sama. نحن وأنتم أعداء الشيطان. Kita ini adalah musuh syaitan. أنا ليست عداوتي معكم. Kita ini permusuhannya bukan bersama. أنا ليست مشكلتي معكم. Kita tidak punya masalah dengan Anda semua. ولا أنتم مشكلتكم معي. Begitupun sebaliknya. أنا تركت بلدي وبيتي وأولادي Saya meninggalkan negaraku dan juga من أجل anak-anak من أجل أن نكون جميعا من أهل الفردوس الأعلى. agar semua orang bisa masuk ke dalam surga Firdaus. لذلك يجب علينا جميعا أن نتحد Maka dari itu kita wajib untuk bersatu وأن نتعلم dan belajar وأن نكون أسرة واحدة dan menjadi satu keluarga kesatuan حتى نقضي على الشيطان. agar kita bisa menghukum syaitan. لأن الشيطان هو عدونا الحقيقي. Karena syaitan adalah musuh nyata bagi kita. أما أنا فأنا أحبكم. Adapun saya mencintai Anda sekalian. وهذه المحاضرات من أجلكم أنتم. Ujian ini untuk Anda semua. لذلك أرجو منكم أن تتعلموا وأن تنشروا هذا العلم. Dari itu kami berharap Anda semua menyebarkan pengajaran ini. أرجو منكم أن تفهموا لماذا نحن صنعنا هذه المجموعة. Saya berharap agar kalian bisa memahami kenapa kita membuat komunitas ini. هذا مهم جدا جدا جدا. Ini perkara yang sangat penting sekali. إذا لأحتنكن ذريته. ما معناها؟ Dari itu la ahtanikanna dzurriyyatahu, apa maknanya? أي لا أجعل ذرية آدم هي نحن بدون تعقل. Yaitu syaitan akan menjadikan keturunan Adam, yaitu kita, agar tidak bisa بدون فهم القرآن. tanpa memahami Al-Quran. فإذا نحن لا نفهم القرآن Kalau kita tidak memahami Al-Quran, سيستخدم معنا 3 أساليب. syaitan akan menggunakan 3 metode, يضلنا akan menyesatkan kita, يعني يجعلنا نعيش للدنيا فقط وليس للآخرة. yaitu menjadikan kita hidup untuk dunia saja bukan untuk akhirat. ويمنينا Dan juga yumannina, يعني يمنينا يزين لنا الدنيا والحرام. yaitu menjadikan dunia seakan-akan indah. ثم يأمرنا يعني يتحكم فينا. Kemudian dia akan memerintahkan kita kepada hal yang buruk. والقرآن أعطانا مثال لتحكم الشيطان في الإنسان. Al-Quran memberikan contoh. ثم لآمرنهم فليغيرن خلق الله. ثم لآمرنهم فليغيرن خلق الله. يعني الشيطان يجعل الإنسان يبدل خلقه. Yaitu syaitan menjadikan manusia merubah ciptaannya. فبدلا من أن يعيش الإنسان لعبادة الله يعيش لعبادة الدنيا والمال. Kemudian menjadikan manusia yang tadinya harusnya hidup untuk mengibadahi Allah, tapi dia hidup kemudian menjadi وبدلا من أن يكون الإنسان عنده علم يكون عنده جهل. dan merubah manusia yang tadinya dari ilmu menuju kebodohan. وبدلا من أن الإنسان يتدبر القرآن مثل الصحابة لا يعرف شيئا في القرآن. Merubah manusia yang seharusnya memahami Al-Quran seperti para sahabat, menjadikan mereka tidak memahami Al-Quran sama sekali. وبدل ما الإنسان يحفظ القرآن ويسمع القرآن يسمع موسيقى وأغاني. Dan merubah manusia yang harusnya menghafal Quran, memahami Al-Quran, malah mendengarkan musik-musik. ثم بعد هذا الشيطان يجعل الرجل مرأة والمرأة رجل كما نحن نرى الآن. Kemudian syaitan menjadikan manusia merubah kodratnya yang tadinya laki-laki menjadi perempuan, begitu pun sebaliknya.
إذا كيف ننقذ أنفسنا من الشيطان؟ Bagaimana caranya kita menyelamatkan diri dari syaitan? هو حل واحد فقط. Dengan satu cara saja. حل واحد فقط. Satu cara saja. تدبر وفهم القرآن الكريم. Yaitu memahami dan mentadabburi Al-Quran Al-Karim. أعتقد أنكم فهمتم الآن لماذا أنا مهتم اهتمام شديد بفهم وتدبر القرآن الكريم. Saya sekarang sudah yakin bahwasanya Anda sekalian bisa memahami kenapa kita membuat yayasan tadabbur Al-Quran. هذه رسالتي لكل المجتمع في إندونيسيا. Pesan ini untuk semua masyarakat Indonesia. افتحوا بيوتكم. Bukalah rumah-rumah kalian. افتحوا الجامعات. Dan buka juga. افتحوا المعاهد. Universitas, ma'had-ma'had. افتحوا قلوبكم. Dan buka juga hati-hati kalian. علموا أولادكم. Ajarkan anak-anak kalian. فهم وتدبر القرآن الكريم. Pemahaman dan tadabbur Al-Quran Al-Karim. اجعلوا أولادكم. Jadikanlah generasi Anda يحفظون القرآن ويفهمون القرآن. hafal Quran dan juga memahami Al-Quran. هدفنا Tujuan kita إندونيسيا Indonesia بلد negara فهم paham وتدبر dan mentadabburi وحفظ dan menghafal القرآن الكريم. Al-Quran Al-Karim. هدفنا Tujuan kita إندونيسيا Indonesia بدون شيطان. tanpa ada syaitan. الله أكبر. Allah تكبير. Allah تكبير. Allah تكبير. Allah. الحمد لله رب العالمين. Alamin. أشكركم جزيل الشكر. Terima kasih banyak kepada ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, sahabat tadabbur Quran dimanapun Anda berada. Ada insyaallah jika ada yang ingin bertanya silahkan untuk bertanya. Insyaallah guru kita akan menjawab. ويكي كيف حالك؟ طيب أنا سعيد برؤيتك. هذا ويكي صديقي من ملانك. أنا أحبه. Masya Allah, ahlan wa sahlan. أهلا. Silakan. Ada yang ingin bertanya ikhwan fillah? طيب أي أسئلة أجوبة؟ Bluetooth has been connected. Yang ingin bertanya silahkan angkat tangannya terlebih dahulu. قوة 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 قوة. Semangat, semangat, semangat. قوة 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 قوة. قوة 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 قوة. Hanif 12, silahkan atas nama Hanif 12 silahkan dibuka audionya bertanya. قول حتى تأتي الأسئلة. إندونيسيا بلد Negeri فهم وتدبر القرآن الكريم. yang memahami dan mentadabburi Al-Quran yang mulia. الله أكبر. Allah الله أكبر. اللهم بارك Allah berkahi Indonesia, في شعب إندونيسيا juga bangsa Indonesia وسائر البلاد الإسلامية. dan juga seluruh negara Islam. آمين آمين آمين. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan. Sehat mertua. Siapa? Sehat mertua. Silahkan atas nama Sehat Mertua, silahkan untuk dibuka audionya untuk bertanya secara langsung kepada guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya Syekh. Sambil. Pandangan lagi kepadanya. Silahkan. Kita beralih dulu ke Salbiah. Silahkan. Pertanyaannya. هذه الأستاذة سلبية. Iya. أيوة هذه الأستاذة سلبية ما شاء الله ممتازة. ممتازة جدا. هذه الأستاذة سلبية ما شاء الله مجتهدة جدا في طلب العلم.
Masya Allah. أيوة، أسأل الله أن يبارك فيها، أن يحفظها، وأن يجعلها من أهل الفردوس الأعلى. ما شاء الله. تفضل، أهلا وسهلا. هي من أسرتي، أستاذة سلبية هذه. Ustazah Salbia, silahkan pertanyaannya. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal sauti wadih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tashilan li walakum as'al bilughatil Indonesia faqat. تفضل باللغة الإندونيسية ما في مشكلة. تفضل. Izin Ustadz, untuk memulai pembelajaran bahasa Arab untuk generasi Indonesia ini, dari mana kita memulainya? Sementara pengalaman saya, Ustadz, saya sekarang ini guru bahasa Arab di sebuah madrasah swasta. Minat belajar bahasa Arab itu sangat rendah tengah siswa. Pokoknya bahasa Arab itu merupakan pelajaran yang paling tidak disukai oleh siswa dan siswi. Mungkin Syekh atau Ustadz punya trik atau kiat-kiat bagaimana bahasa Arab itu disukai. Mungkin itu saja Ustadz untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu kan Ustaz saya bilang كيف نبدأ نعلم الأولاد والطلاب في هذا اليوم مع أنهم في فكرتهم لا يحبون اللغة العربية. أيوة، هذا سؤال مهم جدا. Pertanyaan ini sangat penting sekali. من هنا نبدأ. صراحة لماذا الطلاب لا يحبون اللغة العربية؟ Kita akan mulai dengan pertanyaan, kenapa para pelajar itu tidak menyukai bahasa Arab? لماذا الطلاب يهربون من تعلم اللغة العربية؟ Kenapa mereka bisa kabur dari bahasa Arab? بسبب التعلم الغير صحيح للغة العربية. Sebabnya karena pengajaran atau pembelajaran yang tidak tepat mengenai bahasa Arab. لذلك نحن في أمس الحاجة إلى التعلم الصحيح للغة العربية. Karena itu kita sangat membutuhkan pengajaran yang benar terhadap bahasa Arab. أول شيء في التعلم الصحيح للغة العربية Dan langkah pertama dalam pengajaran bahasa Arab yang benar هو أن يفهم الطلاب ما هي اللغة العربية. itu kita harus memahamkan para pelajar apa itu bahasa Arab. هذه هي المشكلة. كثير من الناس لا يعرف ما هي اللغة العربية. Inilah masalahnya. Banyak dari orang-orang itu tidak memahami apa itu bahasa Arab. وهذا هو إن شاء الله الذي نحن سنعلمه في المحاضرات القادمة. Dan inilah insya Allah yang akan kita pelajari pada kajian-kajian selanjutnya. نحن في هذه المرحلة نؤسس حول أهمية تعلم اللغة العربية. Di dalam tahapan ini kita sedang membangun fondasi terkait pentingnya bahasa Arab. ثم بعد هذا إن شاء الله سنوضح ونبين كيف نتعلم اللغة العربية تعلما صحيحا. Kemudian setelah fondasinya sudah kuat, baru kita akan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bagaimana caranya kita mempelajari bahasa Arab dengan pembelajaran yang benar. سنبدأ هذا البروجرام إن شاء الله سواء في الجامعات أو المعاهد. Kita akan memulai program ini entah itu di universitas ataupun di ma'had أو سواء على المجموعات أونلاين كما يحدث اليوم. atau di kelas online yang sudah berjalan. المهم إن شاء الله في خلال عام أو عامين بالكثير جدا سيكون التعلم الصحيح للغة العربية في كل إندونيسيا إن شاء الله. Insya Allah mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ke depan pembelajaran bahasa Arab yang benar ini akan tersebar di Indonesia bahkan di seluruh dunia. المهم نبدأ ونتحرك على بركة الله. Yang paling penting kita harus memulai dari sekarang untuk keberkahan yang kita dapat dari Allah. يجب أن يفهم الناس أهمية تعلم اللغة العربية.
orang-orang harus memahami pentingnya mempelajari Al-Quran. ويجب نحن كمعلمين ومدرسين للغة العربية أن نؤمن بأهمية تعلم اللغة العربية. Kita harus memahami sebagai seorang pengajar bahwasanya bahasa Arab ini sangat penting sekali. لذلك أول نصيحة مني لكم Dari itu nasihat pertama beliau في كل محاضرة لطلابكم dalam setiap kajian bersama ابدأ pelajar هذه Anda. ابدأ هذه المحاضرة بحديثك عن أهمية تعلم اللغة العربية. Mulailah pembelajarannya dengan membahas pentingnya mempelajari bahasa Arab. حفز الطلاب وحفز المجتمع على أهمية تعلم اللغة العربية. Jelaskan kepada para pelajar dan juga masyarakat pentingnya mempelajari bahasa Arab. ثم بعد هذا إن شاء الله معي في المحاضرات سأعلمكم كيف تعلمون طلابكم التعلم الصحيح للغة العربية. Setelah ini insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kami akan mengajarkan bagaimana caranya mengajarkan bahasa Arab dengan pengajaran yang benar. لذلك هذا التعلم مهم جدا لكل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات الجميع يجب أن يشارك معنا إن شاء الله. Dari itu ta'lim ini sangat penting untuk pelajar dan juga guru. نحن نخصص وقت للجامعات ووقت للمعاهد ووقت للتعليم الأونلاين. Kita mempunyai waktu untuk universitas, mahad dan juga untuk ta'lim online. إن شاء الله إن شاء الله هذا سؤال ممتاز منك. Pertanyaan ini sangat bagus sekali. أشكرك على هذا السؤال. Musaibah. Taib silahkan untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahlan biki. Afan, saya izin pakai bahasa Indonesia ya. Ya, alhamdulillah saya senang banget nih bisa dipertemukan sama Aki ini ya. Saya dapat info dari teman saya sampai saya ikut kelas tadabur yang sudah berjalan 2 pertemuan pertama kemarin. Ditambah ikut pertemuan yang hari ini gitu ya, yang malam ini. Nah, yang ingin saya tanyakan gini, jadi saya ada sebuah komunitas ya sama suami membangunnya, itu namanya Pola Pertolongan Allah. Dan di dalamnya itu kita banyak mendelivery pesan-pesan tauhid yang selaras dengan yang disampaikan sama Ustadz di pertemuan-pertemuan yang kemarin kelas tadabbur itu ya. Nah, ditambah kami juga sudah mulai membuka kelas tadabbur dan peminatnya memang banyak sekali Ustadz. Sedangkan suami saya dengan keterbatasan ilmu bahasa Arab yang kami punya, dengan keterbatasan itu aja kami sudah mendapatkan banyak gitu dari Al-Quran. Nah, makanya saat saya ketemu program ini, saya berpikir, wah, kalau misalkan ada yang bisa disinergikan gitu, Ustaz, antara program dari Aki ini dengan program tadabur yang sudah dan sedang berjalan sampai saat ini di komunitas kami gitu ya. Kami beri nama judulnya itu EMPQ, Empowering Powerful Quran gitu, intinya tadabbur Quran gitu. Kalau misalkan ada yang mau disinergikan, kami harus kontak kemana, kira-kira kerjasama semacam apa yang bisa diajarkan, apa mungkin kita bisa minta Ustadz untuk jadi salah satu pengajar gitu di komunitas kami. Itu yang ingin saya tanyakan sebelumnya. Terima kasih banyak. Ini sangat bermanfaat sekali. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, barakallahu fiik, Ibu Nusaibah. Alhamdulillah. Izin menanggapi pertanyaan yang baru saja dipertanyakan dari saudara mungkin dari. Baik, insyaallah, alhamdulillah kami sangat gembira sekali dengan respon yang begitu baik dan begitu antusias dari teman-teman, khususnya kepada Ibu Nusaibah ini. Alhamdulillah, terkait sinergi
bersinergi dalam dakwah, insya Allah, terutama dalam menyebarkan Al-Quran bersama guru kita Dr. Ahmad Muhammad Taufiq Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah kami siap bersinergi dengan siapapun selama itu bisa menjadi kemaslahatan umum, kemaslahatan banyak orang, insya Allah. Dan kami sangat menyambut baik ajakan ini, insya Allah, untuk siapapun yang ingin bergabung, siapapun yang ingin bersinergi dengan kami, ahlan wa sahlan bikum. Kami sangat berterima kasih. Adapun untuk langkah selanjutnya, silahkan untuk menghubungi admin yang selama ini sudah membersamai Ikhwafillah. Insya Allah admin IAAKI di grup pun sudah ada, karena Ibu Musyaibah juga sudah bergabung bersama kita di kelas IAAKI. Silakan untuk dikontak nomor adminnya, insya Allah kita akan merespon dengan cepat, insya Allah. Itu mungkin Ibu Musyaibah untuk bersinergi, kita insya Allah siap, dan silakan untuk selanjutnya bisa kontak nomor admin. Dan untuk siapapun yang ingin bersinergi, yang punya komunitas, yang ingin memajukan dan menyebarkan pemahaman dan tadabbur Al-Quran, ahlan wa sahlan bikum. Silahkan untuk segera menghubungi nomor admin, dan kita akan mendiskusikan bagaimana bentuk sinerginya dan seperti apa langkah selanjutnya, insyaallah. Barakallahu fikum sekali lagi, wa jazakumullahu khairan. في سؤال أحد يرفع يده. Sehat mertua. Silahkan untuk tadi sehat mertua, silahkan. Ya. Assalamualaikum. كيف حالك صحة؟ أهلا وسهلا بك. صحة. كيف حالك؟ Allah. Ya Ustaz, izin bertanya. Silahkan. Ahlan wa sahlan. Kan waktu sama pertemuan itu kan Suaranya Ustaz, suaranya bisa diperjelas lagi. Kan pertama pertemuan itu yang apa itu kan Ustaz? Syekh bilang perbedaan iblis sama syaitan itu Ustaz. Ini ditanya, kan iblis itu kerjanya menggoda untuk dirinya sendiri, sedangkan syaitan menggoda kepada makhluk yang lain. Contoh seperti manusia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pada saat waktu di surga itu yang ada cuma iblis? Kan sementara di Al-Quran disebutkan Ustaz, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, kayak gitu. Kenapa tidak disebutkan Ustaz jin? Emang apa Ustaz bedanya jin sama iblis atau syaitan? طيب ما فهمت. Ayo. Dokter sudah paham pertanyaannya, tidak bisa diterjemahkan. هو يسأل هل إبليس هذا من الملائكة أم من الجن؟ هذا السؤال. ويسأل هل هذا الشيطان أم إبليس؟ أيوة. صح؟ وما الفرق بين الإبليس والجن؟ طيب. أول شيء لابد نفهم أن إبليس والشيطان جن، هو من الجن وليس من الملائكة. Pertama-tama kita harus memahami bahwasannya iblis ataupun syaitan, mereka itu golongan jin, bukan dari malaikat. هو كان يعيش مع الملائكة، يعني يشترك معهم في المكان وليس في الجنس. Iblis itu bersama para malaikat, tempatnya saja yang sama, bukan jenisnya yang sama. هناك شيء اسمه الاشتراك في المكان وهناك شيء اسمه الاشتراك في الجنس. Ada yang dinamakan tempat yang sama, ada yang dinamakan sebagai golongan yang sama. أعطيكم مثال حتى تفهم. Contohnya, أنا مثلا أعيش الآن في إندونيسيا مع الإندونيسيين. Contohnya beliau hidup di Indonesia bersama orang-orang Indonesia. فأنا أشترك معكم في المكان.
Beliau bersama orang Indonesia di satu tempat, yaitu di Indonesia. ولكن أنا لست إندونيسي الجنسية. Akan tetapi kewarganegaraan beliau bukan Indonesia. كذلك الجن هذا إبليس والشيطان. Begitupun jin, ada iblis, ada syaitan. هو يشترك مع الملائكة في المكان. Nah, dia ini berada di tempat yang sama bersama para malaikat. لكن لا يشترك معهم في الجنس. Akan tetapi berbeda golongannya. Jenis فهو من الجن وهم ملائكة. iblis itu dari golongan jin dan ada golongan. هذا الأول. Ini pertama. أما الثاني Yang kedua, ما الفرق بين إبليس وبين الشيطان؟ apa perbedaan antara iblis dengan syaitan? كلاهما واحد. Dua-duanya itu satu. ولكن Akan tetapi متى يكون إبليس ومتى يكون شيطان؟ kapan dia menjadi iblis dan kapan dia menjadi syaitan? الشيطان وإبليس واحد وكلاهما عنده شر. Syaitan dan iblis itu sama saja dan dua-duanya mempunyai keburukan. هذا الشر إذا كان لذاته يعني لنفس إبليس يكون إبليس. Kalau keburukannya kembali kepada dirinya, maka dia menjadi iblis. وإذا كان لغيره يعني يؤذي غيره يكون شيطان. Kalau keburukannya berdampak kepada orang lain, maka dia menjadi syaitan. إذا إبليس هذا غبي. Maka dari itu iblis ini dungu, bodoh, غبي جدا. sangat-sangat bodoh. أحيانا يستخدم الشر لأذى نفسه. Terkadang dia menggunakan keburukan untuk menyakiti dirinya sendiri. فإذا هو يؤذي نفسه يسمى إبليس. Yang menyakiti dirinya sendiri dinamakan sebagai iblis. وإذا هو يؤذي غيره يسمى شيطان. Ketika dia menyakiti orang lain atau makhluk lain, maka dia syaitan. ولذلك ستجد كل الآيات التي فيها كلمة إبليس ستجدها تتحدث عن إبليس نفسه وليس غير إبليس. Dari itu dalam Al-Quran setiap ayat yang ada kata iblisnya, dia membahas terkait dirinya sendiri. وكل الآيات التي تتحدث عن الشيطان تتحدث عن أذى الشيطان للإنسان يعني لغير إبليس. Dan setiap ayat yang membahas tentang syaitan maka membahas terkait keburukan syaitan yang menyakiti manusia atau selain syaitan. مثال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طب لماذا قال إبليس هنا؟ Contohnya dalam ayat tersebut, kenapa disebut iblis di sini? لأنه أبى واستكبر. هو الذي أبى وهو الذي استكبر وهو الذي كان من الكافرين. Dia yang menjadi enggan juga menjadi sombong, kemudian dia menjadi termasuk orang-orang yang kafir. أما الشيطان Adapun syaitan, فوسوس لهما الشيطان. perhatikan kalimatnya, syaitan berbisik kepada keduanya. يعني الشيطان الذي يوسوس لغيره يسمى شيطان. Syaitan berbisik kepada orang lain, إذا dinamakan syaitan. الشيطان وإبليس واحد. Karena itu syaitan dan iblis itu sama. ولكن الشر إذا إبليس يستخدم الشر لأذى نفسه يكون إبليس. Akan tetapi ketika iblis dia menggunakan keburukannya untuk menyakiti dirinya, maka dinamakan iblis. وإذا يستخدم الشر لأذى غيره يكون شيطان. Kalau keburukan itu untuk menyakiti selainnya, maka dinamakan syaitan. وهو يؤذي نفسه ويؤذي غيره. Dia menyakiti dirinya dan menyakiti orang lain. لذلك هو إبليس وشيطان. Yaitu dia iblis dan juga syaitan. آخر سؤال. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Selain dengan tadabbur Al-Quran, dengan cara apa lagi kita bisa mengimani Al-Quran agar terhindar dari godaan syaitan? Soal, nahnu naqul anna tadabbur Al-Quran yuzahzihuna min الشيطان. هل غير ذلك هناك أسلوب آخر دون تدبر القرآن؟ طيب الشيطان افهموا هذا مهم جدا. الشيطان الله يقول إيه؟ الذي يوسوس في صدور الناس. Syaitan, Allah mengabarkan di dalam surat An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, berbisik dalam hati manusia.
فالشيطان هدفه من الإنسان أن يمتلك العقل بأنه يمنع الإنسان من الفهم. Syaitan itu menghalangi seseorang yang punya akal, menghalangi dia untuk memahami. فبالآن الإنسان لا يفهم القرآن. Maka dengan itu manusia tidak bisa memahami Al-Quran. ولا يعيش بمنهج القرآن. Dan tidak hidup dengan caranya Al-Quran. ماذا يفعل الشيطان؟ Apa yang akan dilakukan syaitan? يبدأ هو يرسل الأفكار الشيطانية في عقل الإنسان. Syaitan ini akan memasukkan virus-virus pemikiran syaitan ke dalam manusia. هذه الأفكار الشيطانية تنزل في قلب الإنسان. Sehingga pemikiran-pemikiran syaitan ini akan turun ke hati-hati manusia. فيسيطر الشيطان الآن على قلب الإنسان. Kemudian dengan itu syaitan akan menguasai hati manusia. ولذلك معركة الشيطان مع الإنسان Maka dari itu peperangan syaitan dengan manusia. أولا يمنع عنه فهم القرآن. Yang pertama, syaitan akan menghalangi dari memahami Al-Quran. حتى يلقي في عقله أفكار شيطانية. Sampai dia bisa menanamkan dalam pemikiran manusia itu pemikiran syaitan. هذه الأفكار الشيطانية أين تذهب؟ Pemikiran syaitan ini تذهب لقلب الإنسان. dia akan beralih ke hati manusia. هنا يحتل الشيطان قلب الإنسان. Kemudian dia akan menguasai hati manusia. طب لماذا الشيطان يريد قلب الإنسان؟ Kenapa syaitan menginginkan hati manusia? لأن القلب هو ملك البدن. Karena hati itu rajanya anggota tubuh. فهنا هذا البدن سيتحرك بتصرفات الشيطان. Dari itu semua anggota tubuhnya akan bergerak dengan kelakuan tingkah laku. مثال هذه العين تبدأ تنظر في الحرام. Contohnya mata digunakan untuk keharaman sesuatu yang haram. هذا اللسان يبدأ يتكلم في الحرام والغيبة والنميمة والكلام الفاحش. Lisan digunakan untuk ghibah, namimah dan perkataan yang buruk. هذه اليد تستخدم في الحرام. Tangannya digunakan untuk sesuatu yang haram. القدم تمشي في الحرام. Dan juga kaki digunakan berjalan kepada hal yang haram. لذلك أول وأهم سبيل حتى ننتصر على الشيطان هو فهم القرآن. Yang pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa mengalahkan syaitan yaitu memahami Al-Quran. لأننا إذا فهمنا القرآن الشيطان لا يمكن أن يسيطر على قلب الإنسان. Karena ketika kita memahami Al-Quran, syaitan tidak akan bisa menguasai hati seorang manusia. وإذا الشيطان ليس في قلب الإنسان فالإنسان لن يفعل أفعال سيئة بالجسد. Apabila di dalam hati manusia tidak ada syaitan, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang buruk dengan anggota tubuhnya. هذا مهم جدا جدا جدا. Ini penting sekali. طيب جزاكم الله كل الخير ونفع الله بكم. وإن شاء الله في محاضرة قادمة سنخصص حلقة كاملة ترجم. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan mengkhususkan halaqah. كيف يوسوس الشيطان؟ Bagaimana syaitan berbisik. وكل ما يتعلق بالشيطان إن شاء الله نخصص له حلقة كاملة إن شاء الله. Segala hal yang berkaitan dengan syaitan kita akan mengkhususkan pertemuannya, pembahasannya insyaallah. إن شاء الله نحن سننتصر على الشيطان. Insyaallah kita akan mengalahkan syaitan. ستكون إندونيسيا بلا شيطان إن شاء الله. Indonesia akan menjadi negeri tanpa syaitan. بسم الله توكلنا على الله. Bismillah, kita bersandar kepada Allah. قوة 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 قوة. Semangat, semangat, semangat. قوة. هيا ويكي قوة. أسأل الله أن يبارك فيك يا ويكي وفي زوجاتك وفي أولادك وفي كل من يشاهدون الآن. آمين. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran, sahabat dan ukuran dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kajian kali ini sudah terlaksana. Kita mendapatkan banyak sekali dari guru kita, Allah Taala. Maka dari itu terima kasih banyak atas kehadirannya dan partisipasinya, dan mohon maaf atas kesalahan dan juga kekeliruannya.
Semoga kita Allah pertemukan kembali di pertemuan selanjutnya. Amin ya Assalamualaikum rabbal warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.